बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप मुझे देख रहे हैं कि अशरफ भाई के पास मैं आया हुआ हूँ। तो अशरफ भाई के पास आने की एक वजह है, क्योंकि अशरफ भाई जो है ना वो सियासत पर काफ़ी इनको यानी कि ऐसे समझ लें कि जानते हैं। तो आज भी मैं इनके पास आया हूँ, तो मेरे जहन में एक सवाल था कि मैंने अशरफ भाई से पूछना है जाके, इनको बताया नहीं है। आप ख़ुद मेरे सामने बैठे हैं, अभी तक मैंने इसे जिक्र नहीं किया कि मैंने आज आपसे क्या पूछना है, क्योंकि पिछले दिनों जो 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होने थे, अब हों या ना हो वो तो पता नहीं है, लेकिन इलेक्शन होंगे, कभी ना कभी तो ज़रूर होंगे ना इलेक्शन। तो अशरफ भाई के पास मैं आया हूँ कि अशरफ भाई आप मुझे ये बताएं कि आप जमहूरियत के बारे में आपको क्या पता है, आप जमहूरियत के बारे में कुछ जानते हैं कि जमहूरियत क्या होती है, जमहूरियत किसे कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जमहूरियत बस क्या, जमहूरियत का तो सिर्फ नाम रह गया है। हाँ तो बताएं ना, नाम तो रह गया है खत्म लेकिन हो गई है। जमहूरियत होती क्या है? आप पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत खत्म हो गई है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत खत्म हो गई खत्म हो गई है। है। इनका जवाब ये है, तो ये है कि नहीं कुछ आप मेरी बात सुने, आज मैं आपको बताऊंगा जमहूरियत के बारे में। पहले आप मेरी बात सुन लें कि जमहूरियत उस चीज़ को कहते हैं कि भाई इलेक्शन होते हैं, जिन ममालिक में इलेक्शन होते हैं तो वहाँ जो है जमहूरियत होती है। इलेक्शन के यहाँ वोट देते हैं, अवाम वोट देती है जहाँ, तो वहाँ उसको जमहूरियत कहते हैं। लेकिन चीन में भी जमहूरियत नहीं है, वहाँ इलेक्शन नहीं होते। और सऊदी अरब देख लें, आप दुबई देख लें, वहाँ जमहूरियत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, जमहूरियत होती है। तो जमहूरियत का अशरफ भाई लफ्ज़ जब हमने पहली दफ़ा सुना ना, तो वो 1988 का इलेक्शन था हुए, लेकिन तकरीबन 11 साल में 4 बार इलेक्शन हुए। और जब हमने सुना मीडिया में तो उन्होंने कहा कि भाई लंगड़ी लूली जमहूरियत है। तकरीबन 2 साल बाद उन्होंने हुकूमत चेंज हुई थी, तो अभी वो कह रहे थे कि ये लंगड़ी लूड़ी जमहूरियत है। तो उसका नाम उन्होंने उस वक्त, अभी हम शुक्र करते हैं कि वो लंगड़ी लूली थी। को असल जमहूरियत होती तो तकरीबन कर्ज फिर तो पाकिस्तान का कहाँ अभी तो अभी तो लंगड़ी थी ना जमहूरियत। तो देखें कितना कर्ज पाकिस्तान के ऊपर हो गया है। तो फिर एक और दौर भी आया था जमहूरियत का कि जब पहली दफ़ा अपना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बने थे तो 5 साल पूरे किए थे कि उन्होंने कहा था कि आप जमहूरियत जड़ पकड़ रही है। तो जमहूरियत ने उस वक्त जड़ पकड़ी थी। तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब आए थे, लेकिन जड़ पूरी तरह नहीं पकड़ सके थे। तो फिर उनके ऊपर लेकिन उनके ऊपर इमरान खान साहब आ गए थे। तो जमहूरियत तकरीबन जड़ पकड़ चुकी थी। अगर जड़ पकड़ने देते उसको तो मेरे ख्याल में अब तक डिफाल्टर हो चुका होता पाकिस्तान कि उस वक्त अगर जमहूरियत वो नवाज शरीफ साहब की वो जड़ पूरी पकड़ लेती 5 साल, तो मेरे ख्याल में डिफाल्टर तो हो चुका होता। मैं जहाँ तक समझा हूँ अशरफ भाई, मैं आज आपके पास इसीलिए आया हूँ कि देखें कि फिर इमरान खान साहब आ गए। लेकिन इमरान खान साहब की बात यह है कि वो ख़ुद तो चलो ठीक है, मैं समझता हूँ कि अच्छे आदमी हैं, लेकिन जो इलेक्शन उन्होंने टिकटें दी तो वो तो सिर्फ वो पीपल पार्टी वाले और नवाज शरीफ के आदमी थे, सब के सब। तो क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है कि इलेक्शन जो हमारे यहाँ इलेक्शन हम हल्के जिसमें रहते हैं या पंजाब लोधरा के जो हल्के हैं वहाँ अशरफ भाई आप देखें कि पिछले 35 साल से वही घराने हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो किसी वो लड़ते हैं या उनका बेटा लड़ता है या उनकी बीवी लड़ती है, तो वो ख़ानदान में ही है ये जमहूरियत उनके यहाँ। तो जमहूरियत आप देखें कि जमहूरियत 35 साल से एक ही ख़ानदान में जमहूरियत टिकी हुई है। और आगे आप देखें वज़ीर आज़म बन रहे हैं तो वही जमहूरी मुल्क तो जमहूरी है, लेकिन वज़ीर आज़म बारी वो ले रहे हैं एक दूसरे से। तो जमहूरियत तो अशरफ भाई ये होती है कि जहाँ गरीब और अमीर को बराबर की सज़ा मिले। और आप अशरफ भाई एक बात और भी है कि देखें हमारे यहाँ जब वो हमसे वोट लेने आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आवाम के पास जब आते हैं तो वो हम कहते हैं कि हम आपकी सोलंग बनवाएंगे, हम आपको बिजली देंगे, हम आपको ये काम करेंगे, लेकिन वो मुल्क की बात नहीं करते। उन्हें तो चाहिए कि मुल्क की वो बात हमें बताएं कि भाई, लेकिन ये तो हमारा कसूर है ना कि हम उनसे पूछें कि भाई हमारे इलाके को आप छोड़ें, आप हमें ये बताएं कि आप अपने मुल्क के लिए क्या करेंगे। आप अपने वज़ीर आज़म की मुखालफत करेंगे अगर वो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात करना चाहें तो अपने पार्टी सरबराह के ख़िलाफ़ मुखालफत करेंगे आप? हमसे तो वोट लेने आए हैं आप, हम अगर ये पूछने लग जाएं अपने उम्मीदवारों से, अशरफ भाई मैं क्या आपने बिल्कुल सही कहा, तो हम अगर जो हमसे वोट लेने आए आज नहीं तो कल वोट तो ज़रूर ही पड़ेंगे ना। जरूर, लेकिन अगर वो
ووٹ لینے والے سے ہم یہ پوچھیں کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا کریں گے، کیا کریں گے، آپ ملک کے لیے کیا سوچیں گے، آپ کیسے قرضہ اتاریں گے اس ملک کا، آپ کوئی تجویز دیں. ہمیں یہ نہ بتائیں کہ ہماری سولنگ کب بنے گی، ہماری لائٹ کب لگے گی. تو آپ ایک اور یہ بہانہ ہماری حکومتیں کرتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو بھائی آپ نے ڈالر کو کنٹرول کرنا ہے، آپ حکومت تو آپ کی تھی نا، تو آپ نے سوچنا تھا نا بھائی آپ 70 سال ہاں. کی تو ہے یہ ادھر جمہوریت کی بات ہم نے کی ہے آج آپ کو کہ دیکھیں کہاں جمہوریت ہے. اگر یہ تو بس نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، اشرف بھائی نے صحیح کہا ہے کہ جمہوریت کا صرف نام رکھا ہوا ہے، جمہوریت تک نام و نشان بھی نہیں رہا، نام و نشان انہوں نے مٹا دیا. مٹا دیا ہے. جمہوریت تو اسے کہتے ہیں، جمہوریت یہ ہے کہ عدالت اب عدالتوں نے نہیں فیصلہ کر دیکھیں دیا اب میں عدالتیں آپ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہی حکمران ہمارے جو ہیں یہ عدالتوں کے اوپر دیکھیں کیسی تنقید کرتے ہیں کہ انصاف نہیں ہو رہا، انصاف نہیں ہو رہا. جب ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انصاف ہو رہا ہے، جب ذرا سا ان کے حق میں فیصلہ نہ آئے تو یہ کہتے ہیں کہ انصاف نہیں ہو رہا. بالکل تو غریب کا تو بالکل پتہ بھی نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ خود الزام لگاتے ہیں عدلیہ پر، فوج پر. حالانکہ ہماری فوج بہت دلیر اور نڈر ہے، پوری دنیا میں ہماری فوج کی بہت زیادہ مثالیں ہیں. 2 ادارے بچے ہوئے تھے، یہ دیکھیں ہمارے حکمرانوں کے. تو اب عمران خان نے پھر بھی آگے جو الیکشن آنے والے ہیں تو یہ سیٹیں جو بانٹ رہے ہیں تو دیکھیں کہ الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 35 سال میں اشرف بھائی وہی خاندان آ رہے ہیں. اگر کوئی چینج ہوا بھی ہے تو ان سے بھی بڑا وہ بزنس مین ہے یا اس کی اتنی دولت ہے اس کے پاس کہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنی خوشی مناتے ہیں جب الیکشن جیت جاتے ہیں، تو بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں اور اتنی زیادہ خوشیاں منا رہے ہیں. تقریباً 4-5 کروڑ کا انہوں نے خرچہ کیا ہوتا ہے. تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے یہ تو 1-2 سال میں ہم نے واپس کر لینا ہے. ہمارے ملک کے لیے سوچنا ہے، ہمارے پاکستان کے لیے سوچیں، ہماری سولنگوں کے لیے نہ سوچیں. اور جو ووٹر میرے ضلع لودھرا کے میری بات سن رہے ہیں، جو پاکستان کے ووٹر میری بات سن رہے ہیں، الیکشن تو آنے ہیں نا. تو آپ نے یہ سوچیں کہ آپ اپنے امیدوار سے پوچھیں کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ ملک کا قرضہ کیسے اتاریں گے، آپ کے پاس کیا پلان ہے، آپ اپنے وزیر اعظم کو کیا پلان دیں گے. آپ کچھ پلان سوچ کے آئے ہیں تو اپنے ملک کے بارے میں ان سے سوالات کریں کہ آپ کیسے ان کو بنائیں گے، یا اپنے کھالوں کے پکے کرنے کے، بجلی یا اپنی سولنگیں یا نالیاں، یہ ان باتوں کو آپ چھوڑیں. ان کا وقت نکل چکا ہے. اب اپنے ملک کے بارے میں آپ نے ان سے سوالات کرنے ہیں آگے آنے والے الیکشن میں. اشرف بھائی اتنا قرضہ ہے، تو کتنا قرضہ تو ہمیں نہیں ہے، لیکن کتنا قرضہ کیسے اتارنا ہے، کیسے عمران خان صاحب میرے خیال میں. اور ایک بات آخر باقی میں اشرف اب بھائی آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان صاحب کو اگر بھاری اکثریت ملتی ہے ہاں تو وہ کنٹرول انشاءاللہ تعالیٰ ان جاگیرداروں جو بھی ان کے ساتھ الیکشن لڑیں گے وہ کنٹرول ان پر کرے گا، ان امیدواروں پر جو ان کی ٹکٹ سے ہولڈر ہوں گے، چاہے جتنے بھی بڑے بزنس مین ہیں. ہمیں امید ہے کہ عمران خان صاحب ان پر کنٹرول کر جائیں گے. وہ 2 پارٹیاں کنٹرول نہیں کر سکی، تو یہ انشاءاللہ یقین ہے یہ عمران خان صاحب ان پر کنٹرول ضرور کریں گے. تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی کہ آپ کو اچھی ویڈیو بنا کر دکھاؤں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.